दर्शक बंधु आजिकार प्रथम खबर पर नजर पकाइबा महिला मानक आर्थिक सहायता प्रदान करुवा राज्य सरकार प्रमुख जनकल्याणकारी सुभद्रा योजनार प्रथम किस्ती अर्थराशि प्रथम पर्यायर 25,29,720 हिताधिकारी बैंक अकाउंट को प्रेरण पर द्वितीय पर्यायर योग्य हिताधिकारी यह अर्थ प्रेरण निमंते राज्य सरकार प्रस्तुति संपर्क में एक बैठक में उन्नयन कमिशनर तथा अतिरिक्त मुख्य शासन सचिव श्रीमती अनुगर्ग स्थिति समीक्षा करिसेंती। गतकाली लोकसभा भवन स्थित कार्यालय उन्नयन कमिशनर श्रीमती गर्ग, राज्य सूचना और लोकसंपर्क विभाग प्रमुख शासन सचिव श्री संजय कुमार सिंह, महिला और शिशु विकास विभाग प्रमुख शासन सचिव श्रीमती शोभा शर्मा, विभाग निर्देशिका श्रीमती मनीषा बानार्जी उपस्थित द्वितीय पर्यायर सुभद्रा प्रथम किस्ती अर्थराशि हिताधिकारी बैंक अकाउंट को प्रेरण करा संपर्क में वैषयिक टीम सहित आलोचना करथिले। खबर पकाइबा धान किणा को नहीं बड़ घोषणा कले सरकार। नवेम्बर मासरू आरंभ हो चाषी धान किणा। सोयलारू धान किणा आरंभ करेंगे राज्य सरकार। सोयलारू धान किणा आरंभ करने पर मुख्यमंत्री चाषी को क्विंटाल पिछा एमएसपी ठारू 800 टंका अधिक प्रदान कर धान किणा आरंभ करेंगे चाषी समिति चाषी नाम चाषी चाषी राज्य में मोट 2510 पैक्स और 210 लम्पस रही चाषी समवाय समिति डाटाबेस और कंप्यूटरीकरण कर केंद्र सरकार गत 10 वर्ष हो चाषी सहायता देउछंती, जार नेतृत्व नेउछंती अमित शाह। प्रति खबर पर नजर पकाइबा बेरोजगार युवक मानक चाकरी जोगाइबा मोदी सरकार इंटर्नशिप स्कीम आनिछंती। अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण 2024-25 आर्थिक वर्ष पर केंद्र बजेट रे पीएम इंटर्नशिप योजना घोषणा करथिले, जेउथिरे आसंता 5 वर्ष मध्य प्राय 1 कोटी युवक उपकृत हेबे। यही कार्यक्रम में इंटरनेट मानक मासिक 5,000 टंका भत्ता प्रदान करा जिवो। यह सहित सरकार 1 वर्ष पर 6,000 टंका राशि प्रदान करिवे। प्रधानमंत्री इंटर्नशिप स्कीम पाई ऑफिशियल वेबसाइट गुरुवार ठारू मोदी सरकार सीधा प्रसारण करिसेंती। आपण ए योजना पाई केबे आवेदन करि परिबे आसंतु जानिबा। इंटर्नशिप प्रोग्राम पाई योग्यता कौन है उचित एवं सुविधा उपलब्ध है। ये इंटर्नशिप स्कीम पाई पंजीकरण प्रक्रिया अक्टोबर 12 आरंभ हो। नाम लेखा प्रार्थी मैंने 25 अक्टोबर पंजीकृत पंजीकृत करें। परवर्ती खबर पर नजर पकाइबा साधारण लोकों बड़ खुशी खबर। केंद्र सरकार गुरुवार खाଇବା तेल मामलें भारत को आत्मनिर्भरशील करने 10,103 कोटी टंका व्यय बराद सहित खाଇବା तेल बिहन उपर जातीय मिशन को मंजूर करिसेंती। गुरुवार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अध्यक्षतार अनुष्ठित कैबिनेट बैठक में निष्पत्ति नियाଯାଇଛି। कहवाकू गले भारत वार्षिक तेलर वार्षिक आवश्यकतार 50% अधिक आमदानी करिଥାଏ। यह व्यतीत गुरुवार मोदी अध्यक्षतार एक कैबिनेट बैठक अनुष्ठित होता। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना एवं कृषि उन्नति योजना सरकार अनुमोदन करिसेंती। यही दुईटी योजन सरकार 1.1 लाख कोटी टंका खर्च करेंगे। प्रति खबर पर नजर पकाइबा मौसुमी अपसारण प्रक्रिया जारी रही वायु आर्द्रता बढ़ी। यह प्रभाव में गरम और गुड़गुड़ी अनुभूत हो। राज्य संपूर्ण भाव मौसुमी प्रत्यावर्तन करने पर गुड़गुड़ी कमिब बोली आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र पक्षर सूचना दी जाएगी। अन्य पक्षरे दक्षिण पूर्व बांग्लादेश और यार आखपाख अंचल एक घूर्णिबलय सृष्टि होती। शुक्रवार यह उत्तर बंगोपसागर और पार्श्ववर्ती अंचल को अग्रसर होगा फल राज्य में बिजुली घड़घड़ी सह वर्षा होती। एथिपाई बालेश्वर, भद्रक, जाजपुर, केन्द्रापड़ा, कटक, जगतसिंहपुर, पुरी, खोर्धा, नयगढ़, गंजाम, गजपति, मयूरभंज, केन्दुझर, कोरापुट, मालकानगिरी, रायगड़ा, ढेंकानाल, कंधमाल, कलाहांडी और नवरंगपुर आदि जिला को येलो वार्निंग जारी करिछि पाणीपाग केन्द्र। प्रति खबर पर नजर पकाइबा देशवासी आलू, पियाज और टमाटर दरदाम को नहीं घाइला हो पड़ता बेले रिजर्व बैंक पक्षर यह नहीं एक रोचक खुलासा। ग्राहक यही सबू सामग्री जेते खर्च करूना चाषी पाखरे जाई पहुँचुची अल्प लाभ। आरबीआई पक्षर होइतिबा एक रिसर्च रे तथ्य सामना को आसी। ग्राहक आलू, पियाज और टमाटो 100 टंका लेखा खर्च करुवा बेले चाषी पाखक पियाज 36%, टमाटो 33% और आलू 37% अर्थ जाऊँगी। तेणु रिसर्च पेपर कृषि जोगाण व्यवस्था सुधार आने को परामर्श दि जाएगी, जमी चाषी को उत्पादन भल लाभ मिले। एथिपाई मंडी संख्यार
ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା। ଆଗକୁ ଦଶହରା ଆସୁଛି। ଆଉ 3 ରୁ 4 ଦିନ ପାଇଁ ଆପଣ ଛୁଟି ପାଇବେ। ସ୍କୁଲ କଲେଜ ବନ୍ଦ ସହ ଆପଣଙ୍କ ଅଫିସ୍ ମଧ୍ୟ ଛୁଟି ରହିବ। ତେବେ ଆଉ ଘରେ କେହି ରହିବେ ନାହିଁ। IRCTC ଏସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଆପଣ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ୟାକେଜ୍ ଲଞ୍ଚ କରିଛି। ଏହି ପ୍ୟାକେଜ୍ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ଖାଇବା, ରହିବା, ଗାଡ଼ି ଭଡ଼ା ସବୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ରହିଛି। ତେଣୁ ଯଦି ଆପଣ ପୁରୀ, କୋଣାର୍କ, ଚିଲିକା ଯାଇ ଆପଣଙ୍କର ଛୁଟି ଦିନକୁ ଉପଭୋଗ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ବିଳମ୍ବ ନକରି IRCTC ଟୁର୍ ପ୍ୟାକେଜରେ ବୁକ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ବାବଦରେ ସବିଶେଷ ତଥ୍ୟ ଦେବୁ। ଏହି ପ୍ୟାକେଜ୍ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏହି ପ୍ୟାକେଜରେ ଓଡ଼ିଶା ଐତିହାସିକ ତଥା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମନ୍ଦିର ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକୁ କଭର କରିବା ପାଇଁ ଏକ ପ୍ୟାକେଜ୍ ଲଞ୍ଚ କରିଛି। ଏହି ଟୁର୍ ପ୍ୟାକେଜ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶାର 4ଟି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସ୍ଥାନକୁ ନେଇଯିବ, ଯେଉଁଥିରେ ଅନେକ ମନ୍ଦିର ପରିଦର୍ଶନ କରାଯିବ। ଏହି ପ୍ୟାକେଜରେ ପୁରୀ, କୋଣାର୍କ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏବଂ ଚିଲିକା ଯାତ୍ରା ରହିବ। ପ୍ରତି ଖବର ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା। ଇସ୍ରାଏଲ ଉପରେ ଇରାନର ମିସାଇଲ୍ ମାଡ଼ ପରେ ଏବେ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଅଶାନ୍ତ ପରିବେଶ, ଯାହାକୁ ନେଇ ବିଶ୍ୱରେ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଆଗକୁ ଘମାଘୋଟ ଯୁଦ୍ଧ ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ତୈଳ ବଜାରରେ ନିଆଁ ଲାଗିଥିବା ବେଳେ ଉପରମୁହାଁ ହେଉଛି ସୁନା। ରେକର୍ଡ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିଛି ସୁନାର ଦର। 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ 78,000 ପାର କରିଛି। ଯୁଦ୍ଧ ଘନେଇଥିବାରୁ ଏହା ବିଶ୍ୱର ତୈଳ ବଜାରରୁ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ କରିବ ବୋଲି ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି। ତୈଳ ଯୋଗାଣକାରୀ ଦେଶ ସମୂହ OPECର ସକ୍ରିୟ ସଦସ୍ୟ ଇରାନ ଏବେ ଯୁଦ୍ଧମୁଖା ହୋଇଥିବାରୁ ଏହା ତେଲ ଯୋଗାଣକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ ବୋଲି ବିଶେଷଜ୍ଞ ଆଶଙ୍କା କରୁଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଅକ୍ଟୋବର 4ରୁ ଅଷ୍ଟମ, ନବମ, ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ପରୀକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବ୍ଲକ ସ୍ତରୀୟ, ସୁରଭି ଜିଲ୍ଲା ଓ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରତିଯୋଗିତା, ପ୍ରାଥମିକ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସ୍କିମାଟିକ୍ ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି ମେଳା ଆଦି ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ଅର୍ଦ୍ଧବାର୍ଷିକ ପରୀକ୍ଷାକୁ ଦଶହରା ଛୁଟି ପରେ କରାଯିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟର ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ମାଧ୍ୟମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଏହି ଅର୍ଦ୍ଧବାର୍ଷିକ ପରୀକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଏହି ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଉଷ୍ଟା ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତି ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ବିତରଣ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ପଠାଇବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛି ବୋଲି ଓଡ଼ିଶା ମାଧ୍ୟମିକ ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷକ ସଂଘ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ରଞ୍ଜନ କୁମାର ଦାସ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଅଧିକାର ଶେଷ ଖବର ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା। ସେପ୍ଟେମ୍ବର 16, 2024ରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଦେଶର ପ୍ରଥମ ବନ୍ଦେ ଭାରତ ମେଟ୍ରୋ ଟ୍ରେନ୍କୁ ପତାକା ଦେଖାଇ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଦେଶର ପ୍ରଥମ ବନ୍ଦେ ଭାରତ ମେଟ୍ରୋ ଅହମ୍ମଦାବାଦରୁ ଗୁଜରାଟର ଭୁଜ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚଳାଚଳ କରିଛି। ପରେ ଏହାର ନାମ ନମୋ ଭାରତ ରାପିଡ୍ ରେଲରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଥିଲା। ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଟ୍ରେନ୍ ପରି ବନ୍ଦେ ମେଟ୍ରୋକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବହୁତ କ୍ରେଜ୍ ଅଛି। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଲୋକମାନେ ନୂତନ ବନ୍ଦେ ମେଟ୍ରୋକୁ ଉତ୍ସାହିତ ସହିତ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ତେବେ ସୂତ୍ରରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ମୁତାବକ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଦ୍ୱିତୀୟ ବନ୍ଦେ ଭାରତ ମେଟ୍ରୋ ଟ୍ରେନ୍ର ଉପହାର ପାଇବାକୁ ଯାଉଛି। ନୂତନ ବନ୍ଦେ ମେଟ୍ରୋ ଟ୍ରେନ୍ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ରାଜଧାନୀ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ଏବଂ ଆଗ୍ରା ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିବ।